तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। सोर का बादशाह हिराम सुलेमान की मदद के लिए क्यों आया जब वो खुदावंद का घर बना रहा था? हैकल को बनाने का तारीखी पस मंजर क्या है? सुलेमान का महल। क्या आप जानते हैं कि ये किन मराहिल से गुजरा? बियाबान में खैमा इज्तिमा और वादा की सरजमीन में सुलेमान ने खुदावंद के लिए जो हैकल बनाई, इनमें क्या क्या मुमासलतें और फर्क हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। ये हर जगह देखे जाने वाला एक ख़ानदानी मसीही प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक आप सब के लिए मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम पहले सलातीन के 5वें और 6ठे बाब पर पहुँच चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हम उस हैकल के बारे में बात करेंगे जिसे सुलेमान ने तामीर करवाया था। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद करूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। शुक्रिया भाई अमीन खुशामदीद। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई एहसान, इससे पहले कि मैं 5वां बाब शुरू करूं, हमें चौथे बाब में से एक सवाल मौसूल हुआ है। चौथा बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और सुलेमान के यहाँ उसके रथों के लिए 40,000 थान और 12,000 सवार थे। लेकिन दूसरी तवारीख 9वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, और सुलेमान के पास घोड़ों और रथों के लिए 4,000 थान और 12,000 सवार थे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि 40,000 थान थे या 4,000 थान थे? दर हकीकत इस पर दो राय हैं। पहली राय ये है कि सुलेमान की सल्तनत के शुरू में थान की तादाद 4,000 थी, लेकिन उसने 40 साल हुकूमत की और उस दौरान उसकी दौलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये 40,000 थान तक पहुंच गई, यानी 4,000 थान से बढ़कर 40,000 थान हो गई। ये पहली राय है। दूसरी राय ये है कि शायद थान एक घोड़े की खुराक के लिए नहीं थे बल्कि 10 घोड़ों के लिए थे। लिहाजा अगर एक ही वक्त में एक थान 10 घोड़ों को खुराक फराहम कर सकता है और कलाम खुदा में किसी भी किस्म का तजाद होना मुमकिन नहीं। सही। 5वें बाब का आगाज इस गुफ्तगू से होता है, और सूर के बादशाह हिराम ने अपने खादमों को सुलेमान के पास भेजा, क्योंकि जब उसने सुना कि दाऊद अपने बाप की जगह मसा करके बादशाह बना है तो उसने उन्हें मुबारकबाद देने के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद सुलेमान ने खुदा उनके लिए घर बनाने का इजहार किया। बेशक हिराम ने मुस्बत जवाब दिया और वो सुलेमान की मदद करने लगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर तबसरा करें कि हिराम ने सुलेमान को जवाब क्यों दिया और उसने ये करने में उसकी कैसे हौसला अफजाई की। दरअसल सूर के बादशाह हराम की सुलेमान को अच्छा जवाब देने की एक सादा सी वजह ये थी जिसका जिक्र आयत नंबर 1 में किया गया है, क्योंकि हराम हमेशा दाऊद का दोस्त रहा था। उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे और वो उससे मोहब्बत करता था और बहुत खुश था कि खुदा ने दाऊद को बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान था, ताकि वो खुदा के तमाम लोगों पर हुकूमत करे। लिहाजा उसने उसे सूर से देवदार की लकड़ी दी और उसी वक्त सुलेमान ने सूर के बादशाह हराम को खुराक मुहैया की थी। सही। डॉक्टर एहसान, क्योंकि ये बाब और इससे अगला बाब हमें हैकल की तामीर के बारे में बताता है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप हमें हैकल के तारीखी पसमंजर के बारे में बताएं। हैकल की तामीर का तारीखी पसमंजर मुख्तलिफ तहजीबों में तामीर के पसमंजर से अलग नहीं है। कदीम ज़माने से इंसान फ़न तामीर से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि पैदाइश के चौथे बाब में
لکھا ہے قائن نے ایک شہر تعمیر کیا. پیدائش کی 11ویں باب میں وہ ایک برج بنانا چاہتا تھا جس کی چوٹی آسمان تک بلند ہو، اور بہت ساری تہذیبیں گزرنے کے بعد ایسی تہذیبیں آئیں جو فن تعمیر سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ وحشی تہذیبوں کی طرح غاروں میں رہتے تھے. لیکن زیادہ تر مذہبی تہذیبوں کے لیے فن تعمیر بہت ہی اہم تھی، جیسے کہ مصری، اسوری اور بابلی، اور اس کے بعد رومی اور یونانی تہذیبیں. ان ملکوں کی تہذیبیں فن تعمیر میں بہت دلچسپی رکھا کرتی تھیں، اور فن تعمیر کی ایجادات میں سے ایک محلوں کی تعمیر ہے. لیکن ان کے لیے محل ایک مقصد تھا، کیونکہ وہ محل تعمیر کرنے میں بہت تخلیقی تھے اور وہ دیوتا بنانے میں تخلیقی تھے. جیسے کہ رومیو 1 میں لکھا ہے کہ غیر فانی خداؤں کے جلال کو آدمیوں اور پرندوں اور چھپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، اور انہوں نے ان کی شبیہ پر بت بنا لیے، اور یہ بت ان کے لیے دیوتا تھے. وہ دیوتا بناتے اور ان کے لیے گھر بناتے، اور وہ ان کے لیے گھر بناتے، وہ ان کے لیے مندر بناتے، اور جو وہ گھر بناتے انہی دیوتاؤں کو ان میں رکھتے. شاید ہم پہلے سیموئیل کے 5ویں باب سے واقف ہوں، جب خدا کے عہد کا صندوق لے لیا گیا، اور ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو اس گھر میں رکھا جہاں ان کے دیوتا رکھے تھے، اور اس دیوتا کا نام دجون تھا. انہوں نے اسے اس کے سامنے اس لیے رکھا کہ دجون خداوند کو قبضے میں لے لے گا. انہیں لگا کہ خداوند کے عہد کا صندوق سچے خدا کے بت کی طرح ہے، اور دجون ان کے دیوتا کا مجسمہ تھا، لہٰذا ان کے لیے مندر وہ گھر تھے جہاں وہ اپنے دیوتا کو رکھتے تھے. لیکن وہ گھر جو سلیمان نے بنایا اور ماضی میں خیمہ اجتماع خدا کے لوگوں کے درمیان سکونت کی یہ جگہ دراصل تھی. اجتماع کا خیمہ خیمہ اجتماع جو بیابان میں لوگوں کے درمیان میں جو تھا. بیابان میں خدا کے لوگوں کے درمیان تھا، اور جب وہ وعدے کے ملک میں رہنے لگے تو اسے ہیکل سلیمانی میں بدل دیا گیا، کیونکہ جب لوگ اس سے ملنا چاہتے تو وہ یہاں ملتے، کیونکہ یہ خداوند کی حضوری کی جگہ تھی. اور یہ ایک الہی قدرتی صورتحال ہے کہ اس کا ایک گھر ہے، جو ملنا چاہتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، اور وہ اسے اس جگہ جا کر ملتا ہے جہاں خداوند کے حضور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں. لیکن یہ بالکل بھی اس کے اس طرح رہنے کی جگہ نہیں تھی جس طرح ان کے مندروں میں ان کے دیوتاؤں کو رکھا گیا تھا، جن کا اثر محدود تھا. صحیح. لیکن ہمارا خدا زندہ اور سچا خدا ہے، اور جب سلیمان نے بھی ہیکل کو مسح کیا، لیکن اس نے کہا، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھا آسمان، بلکہ آسمانوں کی آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا. تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس نے یہ گھر اسے محدود کرنے کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ ہمارا خدا دیواروں یا پھر اس تخلیقی فن کا محدود نہیں، بلکہ یہ وہ جگہ تھی جسے خدا نے انسان سے ملنے کے لیے مقرر کیا. بس یہ خدا کا گھر تھا جسے خدا نے خود اپنی سوچ کے مطابق مسح کیا تھا. اس نے اسے ترتیب دیا تھا، اور اسی نے انسان سے ملنے کے لیے اصول واضح کیے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے گھر کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اب یہاں رہنے تک محدود ہوگا، بلکہ خدا اس پر اختیار رکھتا ہے، اور اس گھر میں اس کے نام کو عزت دی جائے گی. ایسا ہی ہے؟ جی صحیح. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید ناظرین. خدا ان کی مرضی سے ہم ابھی پہلے سلاطین کے 5ویں اور 6 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب ہم مہمانوں سے سوال چاہیں گے. جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے. پہلی دفعہ داؤد نے ہیکل بنانے کا سوچا. ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا. خدا نے اسے اس کی موت سے پہلے ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ خداوند نے داؤد کو ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ در حقیقت خدا نے داؤد کو ہیکل بنانے کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ ایک جنگجو مرد ہے جس نے بہت سی جنگیں کی، اور اس نے اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے زیر کر دیا. داؤد نے جنگوں میں بہت خون بہایا، پس خداوند نے اس کو ہیکل بنانے کی اجازت نہیں دی. لیکن داؤد نے کچھ تو کیا. اس نے ہیکل کے لیے خام مال اکٹھا کیا، اور خداوند نے اسے ہیکل کا نقشہ دیا. یہ ہم پہلے تواریخ کی اس کے 28ویں باب میں پڑھتے ہیں.
اور داؤد نے اسرائیل کے سب امورا کو جو قبیلوں کے سردار تھے اور ان فرقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے اور ہزاروں کے سردار اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خواجہ سراؤں اور بہادروں بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلم میں اکٹھا کیا۔ تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے بھائیو اور میرے لوگوں، میری سنو۔ میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے عہد کے صندوق کے لیے آرام گاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں، اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی۔ پس داؤد نے سونا، چاندی، کانسی اور بہت سی چیزیں تیار کی، اور پھر اس نے اسے بتایا کہ خدا نے اسے یہودا کے لیے منتخب کیا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسام، چھٹے باب میں سلیمان ہیکل کی تعمیر کر رہا تھا۔ آپ نے بیان کیا کہ بیابان میں خیمہ اجتماع بھی خدا کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہ بیابان میں خدا کے رہنے کی جگہ تھی، یہ وعدے کی سرزمین میں ہیکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بیابان میں خیمہ اجتماع اور وعدے کی سرزمین میں خداوند کی ہیکل جو سلیمان نے تعمیر کروائی، ان میں کیا مماثلت اور فرق ہے؟ بنیادی مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں وہ جگہیں ہیں جہاں خدا انسان سے ملتا ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان خدا کی سکونت کی جگہ ہے۔ اور میں کہوں گا خیمہ اجتماع ایسا ہی تھا، ہیکل بھی ایسی تھی۔ جیسے جیسے وہ سفر کرتے خیمہ اجتماع ساتھ لے جاتے، لہٰذا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو لپیٹا اور ساتھ لے جایا جا سکے، اور جہاں کہیں وہ جاتے وہیں دوبارہ خیمہ لگا لیتے۔ لیکن ہیکل تو پہلے ہی مستحکم تھی اور وہ اس ملک میں پہنچ چکے تھے، لہٰذا یہاں ایک مستحکم جگہ ہونی چاہیے جہاں خدا کی پرستش کرنی چاہیے، اور جو کوئی کرنا چاہتا وہاں جا کر کرتا۔ تمام لوگ وہاں 3 دفعہ سال میں جاتے تھے، اور تمام لوگ خداوند کے لیے عید منانے وہاں جایا کرتے تھے۔ اور پرانے عہد نامے میں عیدوں کے گروہ کی 3 عیدیں ہیں۔ خیمہ اجتماع میں جو مواد استعمال ہوا وہ زیادہ تر مواد کپڑوں کا ہی مواد تھا، اور اس کی چھت بھی کپڑوں کی تھی، اور نیچے فرش پر صرف دھول ہے، وہاں پر کسی آسائش کی نمائش نہیں تھی، نہ ہی کوئی بڑائی کیونکہ یہ تھی۔ کپڑوں سے بنا تھا، اس لیے وہ فوراً اسے لپیٹ کر آگے جا جی سکتے تھے۔ بالکل صحیح کہا، لیکن خیمہ اجتماع پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ آپ کا مطلب ہے ہیکل؟ جی ہاں، صحیح کہا، ہیکل پتھر کی بنی تھی اور ایک جگہ مستحکم تھی، اور اس کی بنیادیں مستحکم تھیں تاکہ وہ قائم رہے، اسے لپیٹا یا حرکت نہیں دی جا سکتی تھی۔ در حقیقت خیمہ اجتماع کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور ہیکل کی اونچائی 30 ہاتھ۔ جیسے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہی اس کے سائز کے فرق کو فوراً جان لیتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ داخل ہونے کے لیے ہیکل کا دروازہ بہت ہی شاندار تھا، اور اس کے 2 بڑے ستون تھے، وہ ان کی نشانی ہے، اور دونوں ستونوں پر 2 دارالحکومت ہیں، اور یہ بھی اپنی عظمت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پس دروازہ بذات خود ہر لحاظ سے بہت ہی شاندار تھا، اور دوسری چیز یہ کہ ان کی پیمائش بھی مختلف تھی۔ مثال کے طور پر ہیکل میں عہد کے صندوق کو مقدس مقام یا پاک ترین مقام میں رکھا گیا، اس پر ایک پردہ ہے، اور خیمہ اجتماع میں 2 کروبی ہیں۔ اس نے نہ صرف ان کا غلاف بلکہ 2 کروبی بھی بنائے، اور ایک کروبی کی چوڑائی 10 ہاتھ، جس میں ہر پر 5 ہاتھ کا، اور وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، اور ان کا منہ عہد کے صندوق کی طرف ہے۔ اس نے ایک دروازہ بنایا بجائے پردے کے، اس نے ایک دروازہ بنایا، اس نے پردے کی بجائے وہاں ایک دروازہ بنایا۔ جی ہاں، اور دوسری چیز، اور یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، مثال کے طور پر باہر پاک مقام میں صرف ایک چیز چراغ دان رکھا تھا۔ اس نے 10 چراغ بنائے، لیکن بیرونی مذبح کا طول و عرض بہت بڑا تھا، یہ خیمہ اجتماع سے بالکل مختلف تھا۔ اور پیتل کے حوض کے بارے میں بھی یہی ہے، اس نے بڑا حوض بنایا جو کہ 12 بیلوں پر رکھا گیا، اور ہر طرف سے وہ 3 کا منہ تھا، اور اس کی پیمائش بڑی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس کا گھیرا 30 ہاتھ تھا، اور اس کا قطر 10 ہاتھ تھا، لہٰذا یہ بہت ہی بڑا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ دھونے کے لیے 10 حوض اور بنوائے۔ جب وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جانوروں کے دھونے اور کاہنوں کے دھونے کے لیے وہاں رکھے گئے، اور وہ مواد جس سے ہیکل کی تعمیر کی گئی، میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ سچ میں بہت ہی اچھا تھا، اور ہیکل بھی بہت ہی شاندار، دلکش اور بہت ہی اچھی تھی۔ اس خوبرو عمارت پر غور کرتے ہوئے اور جو مواد اس میں استعمال ہوا اس کے حوالے سے، جیسا کہ یہ صرف ایسے ہی تعمیر نہیں کی گئی، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ارد گرد تینوں سمتوں میں کاہنوں کے رہنے کے لیے خدمت کے دوران ان کے رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ موجود تھی۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ دکھائی جانے والی تصویر خیمہ اجتماع کی ہے، جس میں اس کے تمام حصے شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ایک تصویر ہیکل کی ہے تاکہ ہم موازنہ کر سکیں۔ بھائی امین، اگر ہم جانتے ہیں کہ سلیمان کی ہیکل پہلے نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے خیمہ اجتماع تھا، اور یہ آخر بھی نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد زربابل کی ہیکل تھی،
और फिर हेरोदिस ने बनवाई। लिहाजा आप मुझे हैकल के मराहिल के बारे में कुछ बताएं। दर हकीकत जैसा कि आपने कहा कि इब्तिदा में बियाबान में खैमा इज्तिमा था, इस खैमे को हरकत दी जा सकती थी जो लोगों के बियाबान में सफ़र करने के दौरान साजगार था और उसके ज़रिए इंसान खुदा के पास जाता। उसके बाद पहली हैकल थी जिसे सुलेमान ने तामीर करवाया। जैसा कि हमने सुना ये बहुत पुरतशी थी। ये हैकल थोड़ी देर तक कायम रही, लेकिन खुदा के लोगों की बदी की वजह से और उससे दूर जाने की वजह से जब नबूकत नज़र आया और उन्हें बाबुल की असीरी में ले गया और हैकल को तबाह कर दिया और इसे जला दिया और इसका सारा सामान ले गया। ये वो पहली हैकल थी जिसे सुलेमान ने बनवाया था। जिलावतनी में 70 साल रहने के बाद वो असीरी से वापस आए और फिर खुदा ने ज़ेरुब्बाबेल को दूसरी हैकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जो सुलेमान की बनाई जाने वाली पहली हैकल की शान व शौकत में कम थी। और ये वो हैकल थी जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना तक कायम रही जब वो इस ज़मीन पर था, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के आने तक इबादत की जाती और कुर्बानियाँ दी जाती थी। ये दुरुस्त है कि हेरोदिस ने हैकल की तर्जीनो आराइश करवाई जिस पर 46 साल लगे, लेकिन ये दूसरी हैकल जिसे ज़ेरुब्बाबेल ने बनवाया और हेरोदिस ने इसकी तजदीद करवाई इसलिए कि इज़राइल के बेटों ने बदी की और मसीह को रद्द किया और कहा हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। पस 70 ईस्वी में रूमी शहंशाह तीतस आया और यरूशलेम का मुहासरा किया और नौजवानों को कत्ल किया और दूसरी हैकल को जला दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मसीह यहाँ ज़मीन पर था तो वो एक चलती फिरती हैकल थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उस मुकद्दस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आज मसीह के मरने, जिंदा होने और आसमान पर उठे जाने के बाद जमीन पर खुदा का मुकद्दस या हैकल कलीसिया है। मतलब कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना मसीह का आना और ईमानदारों को साथ ले जाना है। कलीसिया की नुमाइंदगी कौन करता है? दुरुस्त। जब खुदावंद ईमानदारों को बाप के घर में ले जाएगा तो फिर उसमें खुदा के लोग जमा होंगे और उस जगह की हैकल बनेगी और परस्तिश की जाएगी जब तक कि उजाड़ने वाली मकरूह चीजें नहीं आती जिसके बारे में दानियल ने पेशगोई की। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24वें बाब में इस तरफ इशारा किया और फिर खुदावंद यीशु जलाल और कुदरत में जाहिर होगा और जमीन की तमाम हुकूमतों और दुश्मनों को तबाह करेगा और फिर 1000 साला मुकद्दस का आगाज होगा जिसका जिक्र हिजकिय्याल 47 और 48 में बयान किया गया है। खुदा आपको बरकत दे। मतलब ये एक मुकम्मल और मुनासिब मालूमात है। अभी वक्त है कि हम एक छोटा सा वक्फा लें। अजीज नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। किसका सवाल है? पूछिए। पहले सलातीन के 5वें बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं कि सुलेमान के मुख्तारों की तादाद 3300 है, लेकिन अगर हम दूसरी तवारीख दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़ें तो वहां पर 3600 मुख्तारों का जिक्र मिलता है। लिहाजा आप मुझे इसके बारे में बताइए। जी डॉक्टर एसाम, ये फर्क कहाँ से आया है? सुलेमान समझदार था। वो उन लोगों को लेता है जो तैयार बैठे हैं। तो शायद 3300 की तादाद निगरानी के लिए काम कर रही थी और 300 की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन हमारे पास ऐसे शवाहिद हैं जो कहते हैं कि आखिर में तादाद बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें और शामिल करें तो नाम नेहाद सरबराहों के लिए एक और नंबर है और इसके बारे में हम पहले सलातीन में पढ़ते हैं। मसलन पहले सलातीन के 9वें बाब की 23वीं आयत में ये लिखा है कि और वो खास मनसबदार जो सुलेमान के काम पर मुकर्रर थे 550 थे और ये उन लोगों पर जो काम बना रहे थे सरदार थे। और अगर हम 3300 में 550 जमा करें तो ये 3850 बनते हैं। ये कुल तादाद बनती है। मतलब यहाँ वो मनसबदारों में तैयार बैठे लोगों को भी जमा करते हैं। दूसरे तवारीख के 10वें बाब की 8वीं आयत और दूसरे तवारीख के दूसरे बाब में जिस तादाद का जिक्र है वो 3600 है। इसमें वो शामिल नहीं जो तैयार बैठे थे। और 10वीं आयत में लिखा है कि सुलेमान बादशाह के मनसबदार जो लोगों पर हुकूमत करते थे वो 250 थे और मैं
यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इन दोनों वाकयात में तादाद बिल्कुल एक जैसी है, 3850, लेकिन 3850 में से 300 उसने अलग रखे जिनका जिक्र सलातीन की किताब में किया गया है। सही। डॉक्टर एसाम जब भाई अमीन हैकल के मराहिल के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने मतन में कहा कि अब कलीसिया में तमाम ईमानदार शामिल हैं। मौजूदा दौर में जब मसीह आसमान पर है तो जमीन पर ईमानदार खुदा के घर की नुमाइंदगी करते हैं। मैं खुदा के घर के बारे में एक ख्याल चाहता हूँ, कलीसिया के बतौर खुदा के घर होने से क्या मुराद है, और चूंकि ये खुदा का घर है तो इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, खुदा का घर वो जगह है जिसका जिक्र पहले सवालात में किया गया है, और ये वो जगह है जिसमें खुदा उसके इंतजाम का जिम्मेदार है और वो जिस तरह चाहता है उस तरह उसे तरतीब देता है। और दूसरी बात ये है कि ये वो जगह है जहां खुदा अपने लोगों से मिलता है और यहाँ लोग खुदा के इर्द गिर्द रहते हैं और खुदा अपने इख्तियार को अपना इख्तियार अमल में लाता है। और बेशक कलीसिया खुदा का घर है जिसका जिक्र पहले तमुथियुस में किया गया है। खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है। खुदा का घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया हक का सतून और बुनियाद है। खुदा की कलीसिया है और खुदा का घर किस चीज से बना है। पहला पतरस 2 में बताता है कि हम जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाए जाते हैं। और मैं कहूंगा कि खुदा के घर में ईमानदार जिंदा पत्थरों की मानिंद हैं। और ये किस शबी में जाहिर होता है? जब ईमानदार एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, यानी इस पर अमल होता है। जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो वो जिंदा पत्थरों की मानिंद होते हैं और वो शाही काहिन होते हुए कुर्बानियां पेश करते हैं ताकि खुदा को सरबुलंद करें, उसकी तारीफ करें, उसे जलाल दें और शुक्र करें। और जब ये इज्तिमा मौजूद है जिसका जिक्र मसीह ने मत्ती 8 बाब में किया और कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूं। लेकिन इससे पहले वो कलीसिया के बारे में बात कर रहा है कि उनमें से 2 या 3 जमा हों। वो जिंदा पत्थरों की मानिंद हैं, वो खुदा की कलीसिया की मानिंद हैं। तो इस मामले में उनके दरमियान कौन रहेगा? यकीनन मसीह। वो उनके दरमियान आता है, लिहाजा कलीसिया खुदा का घर है। लिहाजा कलीसिया खुदा का घर है। कलीसिया जिंदा खुदा की हैकल है और कलीसिया हक का सतून और बुनियाद है। आपके कहने का मतलब है कि कलीसिया ईमानदार है, ना कि अमारत। वो खुदा का घर बनाती है और ईमानदार जिंदा पत्थरों की मानिंद हैं। मतलब है कि ईमानदार वो लोग हैं जो गुनाहगार थे, लेकिन जब उन्होंने मसीह को कबूल किया तो वो जिंदा पत्थर बन गए। सही। आपका मतलब है कि कलीसिया खुदा का घर होने की हैसियत से एक खुदावंद या एक सरदार रखती है जो उसे हरकत देने और सिमत मुतय्यन करने का हक रखता है, और मसीह खुदा है। और आप ये भी बताना चाहते हैं कि खुदा के घर में उसकी इबादत करनी चाहिए और वो उसके जरिए जलाल पाएगा, इसीलिए उसे खुदा का घर कहा गया। बिल्कुल। खुदा आपको बरकत दे। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब वक्त है कि हम मेहमानों के साथ मिलकर दोहराई करें। जी, क्या आप तैयार हैं? मेरे सिर्फ 2 मुख्तसर सवाल हैं। हैकल की तामीर का तारीखी पस मंजर क्या है और हैकल को खुदा का घर क्यों कहा गया है? हैकल की तामीर का तारीखी पस मंजर कदीम तहजीबों में फ़न तामीर से अलग नहीं है, जो महल बनाने में दिलचस्पी रखते थे और अफसोस के वो उनमें रखे मुजस्मों को देवता समझते थे, क्योंकि उसे वो जगह समझा जाता था जहां खुदा इंसान से मिलता है। इसीलिए उसे खुदा का घर कहा गया, क्योंकि उसमें खुदा का नाम इज्जत पाता और उसमें खुदा अपना इख्तियार अमल में लाता है। सही। आपके लिए अगला सवाल, खैमा इज्तिमा जिसमें खुदा सकूनत करता था और सुलेमान ने जो हैकल बनाई, इनके दरमियान मुआवजना पेश करें। खैमा इज्तिमा और सुलेमान की हैकल के दरमियान ये मुमासलत है कि दोनों खुदा के लोगों के दरमियान उसकी हजूरी की नुमाइंदगी करते हैं या बयान करते हैं कि खुदा कैसे इंसान से रब्ता करता है। इनमें फ़र्क ये है कि ये खैमा इज्तिमा कपड़ों से बना था और ये हरकत के लिए मौजू था, लेकिन हैकल एक मुस्तहकिम जगह थी और ये पत्थरों से बनाई गई। खैमा इज्तिमा और हैकल में ये फ़र्क था कि खैमा सादगी को और हैकल पुरतैश शय की नुमाइंदगी करती है। खुदा आपको बरकत दे। मैं खुदा के खादमीन का भी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। या मुहिब्बन माता अन जिन्सिल बशर उम्हु इस्मी अंत औला من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا
الخطايا يا حبيبي يا يسوع. أنت حصني وإليك الملتجى، منك ألقى بالتجاء الفرجا، فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. सुलेमान ने 7 सालों में हैकल तामीर की, लेकिन अपना घर बनाने में उसे 2 गुना वक्त लगा। क्या आप जानते हैं कि क्या इसमें कोई इशारा पाया जाता है? खुदावन के घर के दरवाजे पर 2 सतूनों के नामों यानी याकिन और बोईस का क्या मतलब है, और इन नामों के पीछे रूहानी मानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि पाक मुकाम में दाखिल होने से पहले हौज बैरूनी सहन में रखा था? लिहाजा दुआओं से पहले हौज और पानी से धोना हमें क्या बताता है? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ